Sige ma'am. Pwede po tayo dito para makaligaya. Sige ma'am. May nabol ba tayong oras ma'am? Wala naman po. Ay dito. Ma'am, okay lang ba yung video na to? Okay lang i-upload? Nag-uumpisa lang po. Sa'yo pala ma'am, sisikat na ka ma'am eh. Joke lang. Baka tulong ako sa buhay mo. Yun. Ay, saan ba tayo dito? Dito po, one way po yan. Sorry sir. Okay lang po. Kung habang sakay niya po kayo, hindi kayo minasahin. Gusto ko sana ma'am. Baka sabihin, grabe ka naman. Mahirap na. Baka mapas pa ako ma'am, wag na po. Opya, opya. Nagtatato po ba kayo? Opo. Hindi po, malapit yung bahay na. Kaya akala ko may kumayari. Daspat na sana papatato ma'am eh. Nakita ko kasi may tato ka din ma'am eh. Oo, Yeah. kasi nagtatong nito. Siya ba? Wait lang. Ay. Good afternoon po sir ma'am. May bayad tayo, 10 pesos. Meron pala. Di pwede utang. Okay lang ma'am. Sa'yo na daw po yun. Ingatan po, magdadagan sa Sige po. Ma'am, mamaya ma'am, upload ko to ma'am ha. Follow mo ko ma'am. Kaka-2K followers. Bago pa lang ma'am. Kaya, pag may napansin ka na wala ka kwenta-kwenta vlog ma'am ha, ibig sabihin nun wala na ma-content ha. Ito po. Ang Facebook po yan. So, Yes ma'am. Tracy Motovibes. Opo. Yan. Thank you ma'am. Salamat po. Welcome po. Bye-bye Thank po. you po. Ingat. Thank you ma'am.